Please join me in welcoming Nadira Afifa. Good afternoon, everyone. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Congratulations to our parents, friends, and loved ones without whom today would not be as special as it is a day we have all earned and should cherish together. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Dekan Williams, Fakultas, Staf dan Alumni, serta seluruh Angkatan 2020. Selamat. Selamat kepada orang tua, teman, dan orang yang kami cintai. Tanpa mereka, hari ini tidak akan istimewa, karena ini adalah hari yang kita semua perjuangkan dan harus kita syukuri bersama. Let me ask you a question. How many of you, when you were little and you were asked what you wanted to do, said public health professional? Me neither. Yet we end up here. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa banyak dari kalian ketika kalian masih kecil dan ditanya apa yang ingin kalian lakukan menjawab ahli kesehatan masyarakat? Saya juga tidak. Namun sekarang kita berakhir di sini. I would never forget the first day of orientation at this school. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat so no one would know that I was there. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama orientasi di sekolah ini. Saya makan siang di kamar mandi dengan kaki saya di dudukan toilet, jadi tidak ada yang tahu bahwa saya ada di sana. Back then, I was so afraid of everything. Above all, the coffee breaks. I was so nervous about having to do the small talk. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. Saat itu saya sangat takut akan segalanya. Yang paling menakutkan adalah saat jam istirahat. Saya sangat gugup karena harus berbincang-bincang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya takut mengatakan sesuatu yang salah. I was afraid of being seen different. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear without even need to tell anyone what I believe in. Saya takut terlihat berbeda. Bahkan dengan hanya berhijab, saya sudah memperjelas identitas saya. Bahkan tanpa perlu memberitahu siapapun apa yang saya yakini. I had seen a lot of news around Islamophobia and it concerned me. Saya telah melihat banyak berita seputar Islamofobia dan itu mengkhawatirkan saya. However, it was just my second week at school when my perception began to change. I found a praying room downstairs. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room equipped with all things we need for praying. Namun, baru minggu kedua saya di sekolah, persepsi saya mulai berubah. Saya menemukan ruangan yang bagus di lantai bawah. Anehnya, Harvard memberi kami ruang sholat yang sangat nyaman, dilengkapi dengan semua hal yang kami butuhkan untuk berdoa. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency stairs. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Yang membuatnya lebih istimewa adalah teman Yahudi saya yang menunjukkan ruangan itu kepada saya, karena dia melihat saya berdoa di bawah tangga darurat. Kesetaraan, inklusivitas, persatuan. Saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk mempelajari semuanya kecuali di sini. Little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home, 10,000 miles away from my original one. Sedikit demi sedikit, Harvard Chan dan semua orang di dalamnya telah menjadi rumah baru saya. 10.000 mil jauhnya dari tempat saya berasal. Albeit slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Mama has always been the one who inspires me. Perlahan-lahan, saya kembali menjadi orang yang percaya diri, seperti bagaimana ibu saya membesarkan saya. Mama selalu menjadi orang yang menginspirasi saya. She's the youngest of 11 siblings, born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia.
Farmers' kids didn't go to school those days. Beliau anak bungsu dari 11 bersaudara, lahir dan dibesarkan oleh petani di pedesaan Pulau Sumatera di Indonesia. Anak-anak petani tidak pergi ke sekolah saat itu. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Kakak-kakaknya bekerja sangat keras untuk menyekolahkan Mama, dan beliau tidak menerima begitu saja. Ketika saya masih kecil, Mama saya mengajari saya pelajaran penting dalam hidup. Dream high, because our only limits is our minds. That is what keeps her going through the tough times. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena satu-satunya batasan kita adalah pikiran kita. Itulah yang membuatnya bertahan melewati masa-masa sulit. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. Meski kurang mampu, Mama telah membesarkan 3 orang anak dan semuanya menyelesaikan pendidikan S2. Nilai yang Mama ajarkan kepada saya terus bergema sepanjang hidup saya. She has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. Dia telah membesarkan saya dari seorang siswa di sebuah kota kecil di Indonesia untuk lulus dari sekolah kesehatan masyarakat terbaik di dunia. However, I will not stop here. Today is only the beginning of our bigger journey, and I encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact to the world through public health. Namun, saya tidak akan berhenti di sini. Hari ini hanyalah awal dari perjalanan kita yang lebih besar. Dan saya mengajak Anda semua untuk berjanji bahwa kita tidak akan menghentikan diri kita untuk hidup lebih tinggi, berkontribusi lebih banyak, dan membuat dampak bagi dunia melalui kesehatan masyarakat. Public health provides us with the privilege to save the lives of millions and improve the health and longevity of generations and generations. Kesehatan masyarakat memberi kita hak istimewa untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang dan meningkatkan kesehatan serta umur panjang generasi dan generasi mendatang. To come. It is only through public health that we can see now the entire countries have been forgetting their differences and pooling their resources. Hanya melalui kesehatan masyarakat, kita dapat melihat sekarang seluruh negara telah melupakan perbedaan mereka dan menyatukan sumber daya mereka. Beneath the gloomy, dramatic coronavirus headlines, there are countless tales of collaborations and dedications. Di bawah berita utama virus corona yang suram dan dramatis, ada banyak kisah kolaborasi dan dedikasi. At this time of crisis, we realize that no matter how privileged we are, or no matter where we come from, we are exposed to the same risk that only through helping each other, we will survive. Pada masa krisis ini, kita menyadari betapa istimewanya kita, bahwa tidak peduli seberapa banyak kita atau dari manapun kita berasal, kita dihadapkan pada risiko yang sama bahwa hanya dengan saling membantu, kita akan bertahan. For a moment, people are united through public health efforts despite the difference in ethnicity, nationality, or spirituality. Untuk sesaat, orang-orang dipersatukan melalui upaya kesehatan masyarakat, meskipun ada perbedaan suku, kebangsaan, atau spiritualitas. My sisters and brothers, you have chosen to be here today because you are called to serve, to dignify the lives of people you've never even met or you may never ever meet. Saudari dan saudaraku, Anda telah memilih untuk berada di sini hari ini, karena Anda dipanggil untuk melayani, untuk menghargai kehidupan orang-orang yang bahkan belum pernah Anda temui, atau mungkin tidak pernah Anda temui. So, let me change the question. How many of you
now that you finished Harvard, will proudly say, I'm glad to be a public health professional. Jadi, izinkan saya mengubah pertanyaan. Berapa banyak dari Anda sekarang setelah Anda menyelesaikan Harvard dengan bangga menyatakan, saya senang menjadi profesional kesehatan masyarakat? Class of 2020, welcome to the often exciting, sometimes exhausting, rarely appreciated, but always important world of public health. Thank you. Saudara-saudaraku angkatan 2020, selamat datang di pekerjaan yang sering mengasyikkan, terkadang melelahkan, jarang dihargai, tetapi selalu penting bagi kesehatan masyarakat. Terima kasih.